अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को किस बदबख्त ने शहीद किया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को हबार बिन अल सऊद बदबख्त ने शहीद किया। सवाल: हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ नापसंद है? जवाब: हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को तलाक नापसंद है। सवाल: सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल कौन सा है? जवाब: तकवा और हुस्न इखलाक सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करने वाला अमल है। सवाल: ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? जवाब: धुआं ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। सवाल: वो कौन से मुसलमान हैं जिनको मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? जवाब: जो मुसलमान समंदर में या बहरी जहाज में मर जाए और साहिल से दूर है तो उनको दफनाने के बजाय पानी में डाल दिया जाता है। सवाल: किस मुर्दा चीज़ का गोश्त खाना हलाल है? जवाब: मछली का गोश्त खाना हलाल है। सवाल: कौन से नबी एक दिन में 1 साल के बराबर बड़े हो जाते थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़ा हो जाते थे जितना दूसरे बच्चे 1 साल में बड़े होते हैं। सवाल: किस चीज़ के खाने से बीमारी दूर हो जाती है और इस नाम की चीज़ से इंसान मर जाता है? जवाब: गोली खाने से बीमारी दूर और लगने से मौत वाक़िया। सवाल: हफ्ते में वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब: हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल: शैतान ज़मीन पर सबसे ज़्यादा किस तरफ होते हैं? जवाब: शैतान ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मशरिक़ की तरफ होते हैं।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام مذکور ہے۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام ملک شام کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سوال: سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جواب: جناب قرطبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ سوال: کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال: کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ سوال: کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ جواب: کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی نے قتل کیا۔ سوال: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: خواتین کے لیے زیب و زینت کو چھپانے کا حکم سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا تھا؟ جواب: قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کون سے 2 ساز بجانے میں ماہر تھے؟
जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दो साज, बांसुरी और बरबत बजाने में माहिर थे। सवाल: दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? जवाब: दुनिया में सबसे पहले हज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल: नमरूद के खानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? जवाब: नमरूद के खानदान में बेटी ने इस्लाम कबूल किया था। सवाल: औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है? जवाब: औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा हैं। सवाल: मालिक रेयान बिन वलीद ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब: मालिक रेयान बिन वलीद ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिस्र आमद पर इस्लाम कबूल किया। सवाल: किस नबी के कपड़े पत्थर लेकर भाग गया था? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े पत्थर लेकर भाग गया था। सवाल: असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम क्या था? जवाब: असहाबे कैफ के कुत्ते का नाम कतमीर था। सवाल: इंसान अपनी ज़िंदगी में फरिश्तों को कैसे देख सकता है? जवाब: इंसान अपनी ज़िंदगी में फरिश्तों को रूह कब्ज़ होते वक्त देख सकता है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम बताएं। जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा इसका नाम जन्नतुल मावा है। सवाल: पहली वही किस जगह पर नाजिल हुई? जवाब: पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल: हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सज़ा देनी चाहिए तो कौन मान्य हो गया? जवाब: फरिश्ता हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम। सवाल: मलका बिल्किस की रियाया कौन सी कौम कहलाते थे और सल्तनत का नाम क्या था? जवाब: कौम सबा थी और मुल्क का नाम भी सबा था।
سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: اذان کا آغاز اسلام میں کب ہوا تھا؟ جواب: اذان کا آغاز اسلام میں ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ سوال: جنت کے دروگا کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے دروگا کا نام رضوان ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مدینہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی۔ سوال: مدینہ منورہ کے آخری صحابی کون سے تھے؟ جواب: مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قزاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکو کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں کھانے پینے کی چیزیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پہنچاتی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہوتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔
सवाल, किस सूरत में बीवी पर हाथ उठा सकते हैं? जवाब, शौहर की वालदा पर हाथ उठाने की सूरत में बीवी पर हाथ उठा सकते हैं। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के बारे में क्या वसीयत की? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत के बारे में वसीयत की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया जाए। सवाल, सबसे पहले अज़ाब किस कौम पर आया था? जवाब, सबसे पहले अज़ाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल, ज़मीन पर कौन सी पाक जगह है जहाँ नमाज पढ़ना मना है? जवाब, खाना काबे की छत पर नमाज पढ़ना मना है। सवाल, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की कौन सी सूरत मुबारका नाजिल हुई थी? जवाब, सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की सूरत फतह नाजिल हुई थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।